मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इस मामले पर आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने रेफरेंसेस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिए, जिस पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी हो गए हैं। काजी फायज ईसा जिन्होंने गुज़िश्ता रोज सदर पाकिस्तान को खत भी लिखा था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें इस रेफरेंस के दायर होने की हकीकत बताई जाए। उनका इस खत में यह भी कहना था कि इस तरह मीडिया में जो है वो इसके मंदरजात को लीक करके उनकी किरदार कशी की गई है। इस रेफरेंस की खबर आने के बाद पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल जाहिद फखर इब्राहिम ने भी गुज़िश्ता रोज इस्तीफा दे दिया था। अब यह मामला जो है वह है तो अदालती, लेकिन इस पर सियासी जमातें जो है वो मैदान में आ गई हैं। बिलावल भुट्टो ने इस पर बात की और कहा कि यह हुकूमत की तरफ से आवाजें दबाने की कोशिश की जा रही है। इमरान से ये हुकूमत चल नहीं पा रहा। वो चाहता है कि नैब पूरा का पूरा उनका हर ओहदेदार वो भी सिलेक्टेड हो। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो भी उनसे सिलेक्टेड हो। वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो उनसे भी सिलेक्टेड हो। वो चाहते हैं जो सवाल पूछते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी सिलेक्टेड हो। हमें ये सिलेक्टेड हुकूमत नामंजूर। मुस्लिम लीग नून अब यह कह रही है कि हम अदलिया और जजेस के साथ खड़े हुए हैं। तो अदलिया पर इस नाकाम वोट चोर जाली वजीर आजम का हमला हुआ है कल, उसके बारे में वो बहुत परेशान थे और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन को, तमाम सीनियर क़यादत को ये हदायत की है कि कल सुबह पार्लियामेंट में मुश्तरका जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स हैं, जो MNAs हैं और अपोजिशन की जमातें हैं, उनका इजलास बुलाया जाए। एतराज इन जजेस के अपने असासे छुपाने पर है, लेकिन अब अपोजिशन ये कह रही है कि ये एक और हमला हुआ है और ऐसा ही लग रहा है कि ये मामला जो है वो सियासी होने जा रहा है। वैसे तो अदालतों को गैर सियासी होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अदालत और सियासत साथ साथ चलते रहे हैं। अदलिया से जोर आजमाई में कोई भी सियासी जमात जो है वो पीछे नहीं रही। ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो सभी का खराब है और हर सियासी जमात ने अदालत पर जिस तरह सियासत की कोशिश की है वो भी सामने है। मुस्लिम लीग नून, आपको याद होगा, अदालत पर अपने कारकुनों से हमला करवाया गया जब उनके खिलाफ फैसले का इम्कान था। ये बात किसी से जो है वो ढकी छुपी नहीं कि उस वक्त जो है वो क्या किया गया था अदालत के साथ और जजेस के साथ जो कि अपने चैम्बर्स के अंदर बैठे हुए थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो जजेस बहाली के लिए तैयार नहीं थी। मियां साहब को आपको याद होगा उस वक्त बाहर निकलना पड़ा था, लॉन्ग मार्च हुआ था और उसके बाद जो है वो जाकर जजेस बहाल हुए थे और जजेस की बहाली के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत और इफ्तिखार चौधरी के जो ताल्लुकात रहे, बाद में जिस तरह से ये हुकूमत और अदालत का रिलेशनशिप चला वो भी सबके सामने है। PTI ने धरने के दिनों में अपनी जो है वो कसर निकाली जब यही सुप्रीम कोर्ट थी। इसी सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर जो है वो कपड़े और शलवारें जो है वो टंगी हुई नजर आई थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या जो है वो अदलिया के साथ जोर आजमाई कर रही है, मगर इस मामले में अपोजिशन की सियासत पर भी सवाल उठाना बनता है। पहले अपोजिशन का यह कहना था कि इस मुल्क में जजेस का एहतसाब नहीं होता, अब हुकूमत के रेफरेंस जाहिर करने पर एतराज क्यों? चेयरमैन नैब के मामले पर भी अपोजिशन ने कुछ ऐसा ही किया। पहले चेयरमैन नैब और हुकूमत का गठजोड़ कहा जाता रहा, लेकिन जब वो मुतनाज़ वीडियो सामने आई तो कहा गया कि ये हुकूमत ही है जो चेयरमैन नैब के खिलाफ जो है वो साजिश करी। क्या ये तर्ज सियासत या तर्ज अपोजिशन ठीक है? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और एक और बड़ी अहम, क्योंकि एहतसाब की बात हो रही है, एक और बड़ी अहम खबर आ जाई कि आर्मी चीफ ने एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर और हसास इदारे के अफसर को जो है वो सजाए मौत की जो है वो तस्दीक कर दी है। इनको जासूसी के इल्जाम में सजा दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई है, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रिजवान को सजाए मौत और डॉक्टर वसीम अकरम जो कि एक सिविलियन अफसर हैं उनको भी जो है वो सजाए मौत दी गई है। ये एहतसाब जो है
वो क्या अब जो है वो उसका दायरा कार फैल रहा है, अपोजिशन का जो एहतजाज है, जो एतराज एहतजाज पर, ये एतराज जो है वो किस हद तक दुरुस्त है, इस पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली है, वो हमें लाहौर से ज्वाइन करें। मियाँ साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहबा जो है वो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुशीर इत्तलात हैं, वो भी हमें ज्वाइन करें लिंक के जरिए। शाजिया मरी साहबा स्टूडियो में मौजूद हैं, आ चुकी हैं, उनको भी अभी बिठाते हैं, गुफ्तगू का आगाज करेंगे तीनों पैनलिस्ट से इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या रेफरेंसेस का मामला सियासी हो रहा है, अदालत के मामले पर जो है वो सियासत कौन कर रहा है? मैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, शाजिया मरी साहबा, फिरदौस आशिक आवान साहबा साथ मौजूद हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मैं आपसे सर आगाज़ करना चाहता हूँ, क्यों अपोजिशन जो है वो इस मामले में आ गई है? और कल आप लोगों ने अब इजलास भी बुला लिया, आपका कहना है कि हम ज़रा ये बैठ के इसको डिस्कस करेंगे, मालूम करेंगे कि ये मामला है क्या और इस पर आगे मुज़ाहमत किस तरह से करनी है। ये बात दुरुस्त है कि आइंदा का लाएअमल बनाने के लिए ये मीटिंग ज़रूर बुलाई गई है, मगर मैं जो आप सवाल कर रहे हैं रहमान साहब, हमारा बयानिया क्या है? हमने क्यों तकलीफ़ें इस मकसद के लिए सही? तो अगर वही काम होना है तो फिर हमें अपनी हुकूमत गंवाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर हमें कैद काटने की ज़रूरत नहीं थी। हम तो ये कहते हैं कि अगर अदारे अपनी हदूद में रह कर काम करेंगे, अगर अदारों पर कोई दबाव नहीं होगा, आज़ाद होंगे, तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं, इसकी मईशत बेहतर हो सकती है, इसकी सलामती के हवाले से जो फ़िक्र है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि आज जो सिविल हुकूमत ने वार किया है अदलिया पर, और अभी जो आपने एक दो क्लिप सुनवाए और इजहार किया हिस्ट्री का, तो मैं रहमान ये अर्ज़ करूँगा कि हम सब ने बहुत से अच्छे काम भी किए हैं और कुछ गलतियां भी की हैं, हम सब से हुई हैं। और अगर आपने वो क्लिप सुनवाया जो हमारे गले पड़ा हुआ है, तो आप यकीनन वो बात भी करेंगे अदलिया बहाली तहरीक की जो आपने की। आप ये भी बात करेंगे कि हमने 2008 का इलेक्शन लड़ने से पहले इसी कायदे मोहतरम नवाज शरीफ ने ओथ लिया तमाम उम्मीदवारान से कि अगर हमें मौका मिला तो हम अदलिया की बहाली के लिए जदोजहद करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि हमारे साथ जो भी हुआ सही हुआ, और ये भी एक हकीकत है कि अदारों के अंदर बैठे लोगों से गलतियां नहीं। मेरा ख्याल है मियां साहब, मेरा पॉइंट ये था कि कसर किसी ने भी नहीं छोड़ी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे आपकी जमात हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। मगर ये रेफरेंसेस के मामले पर क्या सियासत हो रही, क्या ऑपोजिशन का इस मैदान में इस इशू पर आगे आना बनता है, नहीं बनता है? दिस इज द पॉइंट। Yes. और अगर बनता है तो क्यों? हाँ, देखिए बात यह है कि सबके इल्म में है कि काजी ईसा फैज साहब ने क्या फैसला दिया, सबके इल्म में है कि उन्होंने क्या मुख्तलिफ मौके पे क्या रिमार्क्स दिए। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ये अर्ज़ करूंगा कि ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि अलीमा खां की बेनामी जायदाद, अलीमा खां की फॉरनर उनकी उसकी जायदाद, उसको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, बिहेव किया जा रहा है उसके साथ। इमरान खां की सोर्स ऑफ इनकम आज तक किसी के इल्म में नहीं है कि उसने किस तरह अपनी जायदाद बनाई। उसकी बेनामी जायदाद जो है उसका इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ये बात सच है ये गलत, आज तक नहीं हुआ। तो फिर ये एक सवाल उठता है ना कि आपको जिस वक्त जिसको प्रेशराइज करना हो आप उसको इस तरह के हरबे उसके खिलाफ इस्तेमाल करना आप शुरू कर दें, ये तो तरीकाकार गलत है। हमने तो अपनी बारी दे दी, हम तो जेल में हैं। सर मगर अलीमा खान वाले मामले का देखिए, अब या तो कोई कहना होता हो ना अलीमा खान वाले मामले का जो है वो इन रेफरेंसेस से जो है वो क्या ताल्लुक। अच्छा मैं इस पर आऊंगा जरा, आई लेट यू कंप्लीट। शाजिया मरी साहबा, अब ये हुकूमत ने जो कुछ किया है, जो रेफरेंसेस हैं, ये क्या वाकई तशवीश की बात है ये जो कुछ हो रहा है? क्योंकि आपके जो चेयरपर्सन है वो तो ये कह रहे हैं कि ये अब सब कुछ सिलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया रहमान। आई थिंक
ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कह रही, ये जो माहौल है उससे साफ जाहिर है। जब उन्होंने टर्म यूज़ की थी सेलेक्ट प्राइम मिनिस्टर या सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो कि मौजूद थे हाउस में, उन्होंने खुद उसे अपलॉड किया था। शायद वो नहीं समझ पाए कि वो क्या टर्मिनोलॉजी थी, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी जो है ये कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है। हम जिस प्रोसेस पे एतराज़ कर रहे हैं, जो हमारे सवालात हैं, उन सवालात की रोशनी में है ये पूरा इलेक्शन जो हुआ है, ये क्वेश्चनेबल इलेक्शन है। हमने नताइज ज़रूर तस्लीम किए, लेकिन इस उम्मीद से कि पार्लियामेंट मजबूत होगी, इस उम्मीद से कि हमारे जो ग्रीवेंसेस हैं, हमारी जो शिकायत हैं वो सुनी जाएंगी। अगर कोई जमात 126 दिन का धरना देती है और इसी बुनियाद पे देती है कि इलेक्शन रिग हुए हैं और उनको सुना जाए, और उनकी तमाम उस कोशिश के बाद एक पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना इनपुट देती हैं, तो ऐसी जमात से तो ये उम्मीद रखी जाएगी कि जी वो तो पहले किसी की इस तरह की कंप्लेंट को एक्सेप्ट करेंगे। काजी फायज ईसा का मामला एक तरफ अब ये माइंडसेट चला रहा है ना, दिस डज नॉट एंड एट समबडीज प्राइम मिनिस्टरशिप। अब हर इदारे में इसी तरह का रुझान, इसी माइंडसेट। आप लोग ये कहते थे कि जजेस का एहतसाब करे, जर्नलों का एहतसाब करे, तो क्या फिर मैं इस केस में नहीं कह रहा, इधर इसको बेशक ये अभी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में सब जुडिस है, इसको साइड पे रखते हैं, बट व्हाट इज रॉन्ग अगर गवर्नमेंट जो है वो रेफरेंस ले आती है? हम आज भी ये कहते हैं कि एहतसाब सबका हो। हम आज भी ये कहते हैं कि कोई जो है ना वो कानून से ऊपर नहीं है। देयर इज नो होली काउ। हम अभी भी कहते हैं, देखिए आप सिर्फ सियासतदानों को घसीटे, ये नामुनासिब है। आप सिर्फ एक कम्युनिटी या एक फ्रेटर्निटी के पीछे लगे, ये नामुनासिब है। अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है अक्रॉस बोर्ड करें, पॉलिटिकल पार्टीज की भी करें तो अक्रॉस बोर्ड करें। एक चीज 2007, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, वो पूरी जो मूवमेंट जिसका आपने जिक्र किया है, जो एक फॉर्मर चीफ जस्टिस के हवाले से थी, हमारी अपने उनके बारे में भी जो रिजर्वेशंस या जो ऑब्जर्वेशंस थी, उनकी में एक स्टेटमेंट अगर आप मुझे अला करें, 2 लाइनें हैं। वो गई उनको विजिट करने जब वो अंडर हाउस अरेस्ट थे, और मोहतरमा शहीद का ये अपना कहा हुआ है जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। आई हैव कम टू विजिट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हु इज अंडर हाउस अरेस्ट. She is talking to reporters. I had been told that the Chief Justice couldn't leave his home, but that he was allowed visitors. लेकिन उनको अलाउ नहीं किया शहीद बीबी को। तो उन्होंने कहा, so I came to visit him and to tell him that my party stood for the independence of judiciary. तो मैं आपको अपनी पार्टी लाइन बड़ी क्लियरली बता रही हूँ कि 2007 हो या 2019 हो। क्या पीपल्स पार्टी जजेस को बहाल करना चाहती थी? इफ्तिखार चौधरी को, मियां साहब को लॉन्ग मार्च जुडिशरी को इंडिपेंडेंस देना चाहती थी, उसके लिए स्ट्रगल करती रही है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं करती रही है, जुडिशरी के लिए करती रही है। चाहे जुडिशरी से हमें ऐसे फैसले ना मिले हों जो इंसाफ पे मबनी हो, चाहे हमें फांसी सुनाई गई हो, चाहे हमें जिला वतनी काटनी पड़ी हो, चाहे हमें विक्टिमाइज किया गया हो, लेकिन इदारे का एहतराम हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी। ओके, आई गेट योर पॉइंट। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, क्या हुकूमत ने अदलिया पर जब वो कोई हमला कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। देखिए, बात यह है कि हुकूमत ने किसी जगह पे भी किसी अदारे को ना मिलान किया और ना करने का इरादा रखती है, और ना इस अदलिया की जो जंग और सबसे ज़्यादा हरावल दस्ता बन के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पीटीआई लड़ती रही। और मकसद क्या था कि अदलिया आज़ाद हो, अदलिया मजबूत हो, अदलिया एम्पावर्ड हो, और एक ऐसा मैकेनिज्म बने जो जहां इंसाफ की फराहमी सबके लिए यकसा हो, रूल ऑफ लॉ हो, गरीब और ताकतवर के लिए अलग-अलग इंसाफ का निज़ाम ना हो। और वे तमाम वो रिफॉर्म्स थी जिसका वादा करके ये हुकूमत वोट लेके आई है। अब इस अमल को, जो एहतसाब का अमल है, उसको आगे बढ़ना है। कुछ रिजर्वेशन और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बेस्ड जो मुतलका अदारों की तरफ से हुकूमत के सामने हकायक आए, उन हकायक को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास फॉरवर्ड किया गया है। वो इसको अपने अंदाज से
ایویلویٹ کریں گی, اسیس کریں گی, انالائز کریں گی, اور اگر کہیں پہ کوئی چیز ویلڈ ہوئی اور حقائق کے ساتھ میچ کرتی ہوگی اور آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہوگا تو یہ پروسیڈنگ آگے بڑھیں گی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب مین نقطہ جو اپوزیشن کا ہے وہ شاید قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت اس عمل پر آماد ہوئی. اب ریفرنس جو ہے وہ ایسٹ ڈکلیریشن کا ہے, کرپشن کا بھی نہیں, ایسٹ ڈکلیریشن کا ہے جو معاملہ جو ابھی تک ہم تک خبریں پہنچی ہیں. تو کیا فیصلوں سے کوئی تعلق ہے یا پھر آپ یہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ معاملہ جو ہے وہ اس سے بالکل علیحدہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہوں, میں ہوں, یا کوئی بھی ایسا شخص کسی بھی ادارے کے اندر اگر بیٹھا ہے اور اس نے حلف لیا ہے ایک آئین اور قانون کے تحت, اور اس حلف کے اندر جہاں پہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرے گا وہ اپنے ان رولز اور بائی لا سے باہر جائے گا اور آئین اور قانون سے باہر جا کے کوئی اس قسم کا وہ فیصلے ہوں یا کنڈکٹ ہو یا آپ کا اوورآل کوئی انیشیٹو ہو, تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ہی سپریم جوڈیشل کونسل ہے. فیصلوں کے حوالے سے انہوں نے اب تک بے شمار فیصلے دیے ہیں, اس میں اپوزیشن, حکومت یا مختلف عام شہریوں کے خلاف اور حق میں بھی دیے ہوں گے. یہ اس میں میں تبصرہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ڈومین میں ہے. جو چیز وہاں چلی جائے ہمیں تو اس پہ پروگرام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اور آپ اس پہ ڈسکشن لے کے جا رہے ہیں ایک جو ہو ہی نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں ہے. اور مجھے میرے سٹاف نے تو یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ ججز پہ جا کے دیکھیں یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی پیمرا کی خلاف ورزی ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر سیکریسی کو رحمان انٹیکٹ رکھنا, وہ ججز جو ہے ان کے اوپر آگے کیا جا کے فیصلے ہوتے ہیں, یہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کا. میڈیا کے اندر بیٹھ کے کیس کے میرٹ پہ میں نہیں آ رہا, کیس کے میرٹ پہ میں نے شروع میں میں نے وضاحت کر دی کہ کیس کا میرٹ علیحدہ ہے, مگر دوسری چیز کہ کیس کے میرٹ کے علاوہ اب کیونکہ اپوزیشن اس میں آ گئی تو میں اس کی جو پولیٹیکل سائیڈ ہے اس پہ بات کروں. تیسری چیز جہاں پر اگر یہ خلاف ورزی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا میں خبریں لیک کرنا بھی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی, سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کارروائی ہوتی ہے؟ دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کے اندر ایک سیکریسی ہے, اس کے اپنے رولز ہیں, بائی لاز ہیں. کسی بھی اپنی جیسے آپ کی آرم فورسز کی اپنا ایک پروسیس ہے, کسی بھی شخص کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں, اسی طرح جوڈیشری کا ایک اپنا پروسیس ہے. وہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ ان پروسیس کو ہم جو اپرووڈ اور جس کو لیگل کور حاصل ہے اس کو ہم میڈیا میں ڈیبیٹ کریں. اور بہت سارے ایشوز ہیں, آپ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ڈسکس ہونے دیں, اس کے بعد آپ میڈیا میں ٹرائل کیجئے گا. اور یہ پیمرا کا اس میں رول ہے. نہیں میڈیا کی کیا مجال جی کسی کا کوئی ٹرائل کرے, نہیں ہونے چاہیے. ٹیل دی دیکھیں بالکل نہیں ہونا چاہیے رول ہے. آپ ایک ذمہ دار جرنلسٹ ہیں, بالکل جی, اتنا ذمہ دار آپ کو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس طرح کے سینسٹیو ایشو کو نہ ڈسکس کریں. ڈاکٹر صاحب مین ایشو جو کل سے سٹارٹ ہوا نا وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کا جانا نہیں ہے, آپ کا جانا نہیں ہے. میں میاں جاوید لطیف صاحب, اصل ایشو جو ہے وہ شاید یہ ہے کہ جس طرح سے معاملہ میڈیا کے اندر آیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کر دیا, جس طرح سے میڈیا کے اندر آیا ہے اب وہ نہ تو ان کو کام سے روکا جا سکتا ہے, وہ تب تک جو رولز اینڈ ریگولیشنز بھی یہی کہتے ہیں. تو شاید مین ایشو جو ہے وہ اس معاملے کا میڈیا میں آنا ہے اور آپ لوگوں کا پھر اس سیاست پر جو ہے وہ اس پر سیاست کرنا ہے, نہ کہ جو ایکچولی جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو کارروائی ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے رحمان کہ جو منسٹر صاحبہ بات کر رہی ہیں یا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میرٹ پر تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, عدلیہ کے کوئی کیس ہو یا عدلیہ کا حوالہ جوڈیشل کمیشن کا ہو. تو میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ بات تو زبان زد عام یہ ہے کہ ادارے کو کمزور کیا جا رہا ہے, ادارے کو اپنی خواہش کے مطابق چلانے کی
کوشش کوئی کر رہے تو ہیں. آپ پھر میاں صاحب کل اجلاس کے سلسلے میں کریں گے تو یار میری آپ نے جو کل اجلاس بلایا ہوا ہے. میں رحمان یہی تو عرض کرتا ہوں نا رحمان کہ ہم نے کیونکہ میں نے لیٹ ایک لمبی جدوجہد کی ہے اس عدلیہ کے لیے. وہ میری بہن شازیہ نے جو بات کی تھی کہ ہمیں بے شک قتل کی. ایک سیکنڈ اگر مجھے اجازت ہے. صرف یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ عدلیہ کے اوپر سب سے زیادہ توہین کے نوٹس جو ہیں طلال چودھری سے لے کے نہال ہاشمی تک جس جماعت کو دیے گئے سب ہوئے وہ میاں جاوید لطیف صاحب کی جماعت ہے. اداروں کے وقار کی، اس کے تحفظ کی، اس کے تشخص کی بات کرنا سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے آگے بڑھ کے آپ بات کریں. یہ عدلیہ پہ حملہ، سپریم کورٹ پہ حملہ، ججز کی ٹیپ کا مارکیٹ میں آنا، ججز کو فون پہ ڈکٹیشن کرنا، اپنے من پسند فیصلے کروانے کے لیے دباؤ ڈالنا، کوئٹہ میں بریف کیس لے جا کے عدالتی فیصلوں کے اندر عملداری اپنی حکومتی انشور کرنا. تو یہ سارے تاریخی واقعے ہیں، ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہمیں اس پہ ڈسکشن نہ کریں، ہمیں آگے بڑھیں. اور یہ نوٹس کے زد میں نہیں آتی آپ کی گفتگو؟ یہ ساری میاں صاحب وہ ایشوز ہیں جو ہو چکے ہیں، جو آپ فرما رہی ہیں، فیصلے ہو چکے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی جو ہونے ہیں ان کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. ابھی جو ہونے ہیں یہ وہ ہیں جو ہو چکے ہیں. تو میڈم میں عرض کر رہا ہوں کیا بریف کیس کا جو آپ ذکر کر رہی ہیں اس کا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں مفروضے پہ، آپ ایک مفروضے پہ مبنی گفتگو فرما رہی ہیں. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میری عرض سن لیں ایک اگر اجازت دے دیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی طور پر بھی میرٹ کو ڈسکس نہ کر رہے ہیں نہ کر سکتے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں، اگر رحمان نے سوال اٹھایا ہے یا میں نے جو بات کی ہے، ہم نے یہی کہا ہے کہ میں نے تو کم از کم یہ کہا ہے کہ ہم اداروں کو کمزور نہیں ہونے دیں گے. ہم نے اداروں کی اور خاص طور پر عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک طویل جدوجہد کی ہے. میاں صاحب جی آپ چاہیں گے بھی تو ہم کمزور نہیں ہونے دیں گے. اچھا چلیں، میں آپ یہ خواہش رکھیں گے بھی نا. اچھا میری اس خواہش کو پورا نہیں ہونے دیں گے. آپ تو دلیر تکڑی ہیں، میں تو کمزور آدمی ہوں. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ تو کر لینے دیں. میں تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ فرمائے حکم کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں میاں صاحب بھی بڑے مضبوط ہیں، اتنی مضبوط اپوزیشن فیل کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے، ادارے اگر مضبوط ہوں گے تو اس میں پاکستان کی بھلائی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عدلیہ پر وار ہے. ہمارے نزدیک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عدلیہ پر کسی دیگر ادارے پر اس طرح کا کوئی وار ہوگا تو ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس میں ہمارا یہ موقف ہے. اپوزیشن تو بات کر رہی ہے، مجھے آپ میاں صاحب ایک بریک لینے دیں. بریک کے بعد ذرا کر لیں. برنگ دس پوائنٹ ان کہ جو ابھی استعفیٰ سامنے آیا ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا، وہ استعفیٰ جو ہے اس کی وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں. تو میرا خیال ہے اسے بھی کرنے صرف اپوزیشن کے کھاتے میں نہ ڈالیں کہ ہم اجاگر کر رہے ہیں. اس پہ سیاست ہو رہی ہے، اس میرٹ پہ نہیں، بٹ ایک سیکنڈ کے لیے سیاست ہو رہی ہے. میاں صاحب ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آ رہے ہیں. جی بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. یہ ریفرنسز پر سیاست کون کر رہا ہے؟ کیا عدلیہ بھی جو ہے وہ سیاسی ہوتی جا رہی ہے؟ شازیہ بری صاحبہ، بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، آئی ریزڈ پوائنٹ کہ ڈاکٹر صاحبہ کی بات ٹھیک ہے کہ اس پہ جو ہے وہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے، بٹ یہ چیز بھی ضرور سامنے رکھنی چاہیے کہ اس کی ڈیٹیل جب میڈیا کے اندر آ جاتی ہیں، جب پولیٹیکل پارٹیز اس پر بول پڑتی ہیں، تبھی بولتی ہیں جب وہ میڈیا کے اندر ڈیٹیلز آئیں. تو دیٹ از دا مین ایشو کہ جب میڈیا کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیلز آ گئیں اور پھر ان پر جو ہے وہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. بالکل آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے. دیکھیں ویسے تو پولیٹیکل پارٹیز کو آئے دن اب یہ واٹس ایپ گروپس ہیں، سوشل میڈیا ہے، بہت ساری سٹوریز آپ بریک ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز پر پولیٹیکل پارٹیز
इस तरह नहीं उठाती। पर्टिकुलरली मैं अपनी जमात की बात करूंगी, हमने सियासत जो है वो सिर्फ किसी के साथ मुखालफत के लिए नहीं कर रहे हैं कि हम करें जी मुखालफत बराए मुखालफत। कोई सब्सटेंस होता है, कोई चीज़ हमें नज़र आती है, मीडिया पर आती है, उसमें एक ऑथेंटिसिटी का एलिमेंट नज़र आता है तो हम बात करते हैं। अब ये चीज़ जैसे आपने कहा कि मीडिया में रिपोर्ट हुई, बिल्कुल हमने देखी, हमने उठाई। आखिर हम पॉलिटिकल पार्टी है इस मुल्क के अंदर, हम देख रहे हैं कि मसाइल है, हम देख रहे हैं कि इशू सामने आए। दूसरी बात जो आपने कही और जो ब्रेक पे जाने से पहले भी हुई थी कि चीज़ें खबरें लीक हो रही हैं, आप तक भी पहुंचती हैं तो आप लोग रिपोर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ हुकूमत की अपनी जानिब से जो उनके अपने से मुंसलिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है कल जो सामने आया है, उसमें जो तमाम चीज़ें दर्ज हैं उनके इस्तीफे के अंदर, उसमें ये उनका ग्रीवेंस है, उनका एक एतराज़ है। उन्होंने इस पे इस्तीफा दिया है कि जी अगर आप जुडिशरी के साथ इस तरह करेंगे तो आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म अ वर्क है। तो देखिए जो चीज़ें आई हैं ये भी तो गवर्नमेंट की तरफ से आई है ना। अगर ये चीज़ सामने नहीं आती तो ना आप बात कर रहे होते, ना मैं बात कर रही होती, ना प्रोग्राम पे डिस्कशन होती। उनकी बात अपनी जगह है कि सब जुडिस है या एक कार्रवाई हो रही है, वो अपनी जगह है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें आपके सामने है तो क्या आप चुप रहेंगे? ठीक, डॉक्टर साहब कोई रिएक्शन है आपका एडिशनल अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे पर? कोई देना चाहेंगे आप अपना रिएक्शन? देखिए बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिनको नत्थी किया जा रहा है, इस हुकूमत को जोड़ा जा रहा है, वो तमाम अदारों को कमज़ोर करने के हवाले से उंगलियां उठा के अपोजिशन ज़रूर तनकीद करे हुकूमत पे। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत हमारी परफॉर्मेंस पे करे, कहीं पे बैड गवर्नेंस है तो उस पे करे, जहाँ वो समझते हैं कि ये डायरेक्शन ठीक नहीं है, हमारा कंडक्ट ठीक नहीं है, वहाँ करे। लेकिन कुछ चीज़ों में जिम्मेदाराना रोल जो है अपोजिशन का भी उतना ही ज़रूरी है जितना हुकूमत का। देखिए अदारे जो है वो पार्लियामेंट हो, वो आपका मीडिया हो, वो आपकी जुडिशरी हो, वो आपके दीगर तमाम जहाँ जहाँ भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के एक्सचेकर से उनकी तनख्वाहें जाती हैं, वो सारे इदारे अवाम को जवाबदेह हैं। वो सारे इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के ताबे हैं, और अगर कहीं पे उसकी वायलेशन होती है तो मुझे बताएं कि ये एहतसाब का अमल जो है, क्या सिर्फ आप खुद कहते हैं कि पार्लियामेंट तक रहना चाहिए तो ठीक है, इसको पार्लियामेंट तक महदूद रखते हैं। अगर बाकी अदारों के अंदर भी कहीं ऐसी कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्निकल कोई ऐसा हकायक सामने आते हैं तो उस पे अगर उस अदारे की बेहतरी के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, उस अदारे के अंदर इस्लाहात लाने के लिए अगर कहीं पे उसकी जरूरत है तो अपोजिशन को हुकूमत के साथ खड़ा होके अदारों को इस्तेकाम देना है। हमें किसी शख्सियत या किसी फर्द से ना कोई अनाद है और ना कोई किसी जगह पे टारगेटेड कोई हमारा एजेंडा है। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अदारों की बेहतरी है, अदारों की रिस्ट्रक्चराइजेशन है, अदारों की रिफॉर्म्स हैं, और उसके लिए अपोजिशन के साथ कदम से कदम मिला के उस बेहतरी की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। एक बात सिर्फ कर दूं कि जो एडवाइजर साहिबा ने कहा है अभी गवर्नमेंट की बिहाफ पे, देखिए पार्लियामेंट का भी एहतसाब इक्वल बुनियाद पे नहीं हो रहा। अगर पार्लियामेंट में मौजूद लोगों की आप बात करते हैं तो वहाँ भी बहुत सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा है। वहाँ पर भी चंद जो लोग आपको पसंद नहीं है आप उनका एहतसाब कर रहे हैं, उस पर आपके बयानात भी आ रहे हैं, उस पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो बात करती है वो आप लीक आउट करते हैं, आप बताते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, तो उस पर क्वेश्चंस हैं। अगर इस एहतसाब के अमल को भी शफाफ बनाना है तो हुकूमत को बनाना है, कोशिश मैं ऑपोजिशन का तर्ज सियासत आप जरा चेक कर लें जरा। चेयरमैन नैब पे आप लोग पहले कहते थे ये गठजोड़ है। रहमान मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए कि जिस जज की आप बात करें, जिस जस्टिस साहब की आप बात करें, उनके दो बड़े अहम फैसले हैं। तो देखिए उनकी क्रेडिबिलिटी उन दो फैसले और भी फैसले होंगे, लेकिन दो अहम फैसले जो एक तो क्वेटा अटैक, लेट द सुप्रीम जुडिशियल कमीशन डिसाइड, दूसरा हमें उनके दूसरा क्रेडिबल जज है, हमें उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं है। उनकी क्रेडिबिलिटी सुप्रीम जुडिशियल जजमेंट था जो फैजाबाद धरने का था। सो लेट्स आल्सो लुक एट द मगर ये तर्ज सियासत जो अपोजिशन का है, ये मियां साहब अब जरा मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ रही है, मगर मैं ब्रेक के बाद सवाल पहले ही करके जा रहा हूँ। चेयरमैन नैब के मामले पे भी हमने यही देखा, पहले आप लोग कहते थे ये गठजोड़ है,
اس کے بعد جو ہے وہ اب کہنا شروع کر دیا کہ حکومت جو ہے وہ سازش کر رہی ہے. تو کیا اپوزیشن نے بھی سوچ لیا کہ بھئی ہر جو چیز آ رہی ہے سامنے اس پہ جو ہے وہ سیاست ہی کرنی ہے, یا پھر اپوزیشن کے بھی اپنے کچھ اصول ہیں, کچھ طریقہ کار ہیں کہ کون سی چیزوں پر ہم نے سیاست کرنی ہے اور کون سی پر نہیں؟ یہ میاں صاحب سے ذرا پوچھوں گا میں ایک بات. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. میاں جاوید لطیف صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا تو میں پھر دوہرا دیتا ہوں. کیا کوئی بھی معاملہ آئے گا اسی طرح سے کریں گے, چاہے وہ چیئرمین نیب کا ہو, پی ٹی ایم کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, اپوزیشن نے بس اپوزیشن برائے اپوزیشن کرنی ہے؟ نہیں رحمان, بات سیدھی ہے کہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, ہمارے پر بھی کوئی ذمہ داری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ عدلیہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے اسلام آباد کے ایک جج نے پبلک میں آ کے جو باتیں گفتگو کی اس پر بات ہوئی, میڈیا پر بھی اس کو ڈسکس کیا جاتا رہا. آج اگر عدلیہ میں جن کے بارے میں ریفرنس لایا گیا ہے, اگر ان کا میڈیا پر خط نہ آتا تو آپ ڈسکس نہ کرتے, نہ میں کرتا. تیسری بات یہ ہے, جہاں تک تعلق ہے چیئرمین نیب کا, تو چیئرمین نیب کے بارے میں اور نیب ادارے کے بارے میں ہمارے جو تحفظات پہلے تھے وہ آج بھی ہیں, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی کردار کشی کی گئی. نہیں, وہ آج رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ان سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہے تھے, انہوں نے چیئرمین نیب نے وہ نہیں کیا. یہ تو آپ کے اثر لیڈرشپ کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے. میری عرض سنیں نا, ثناء اللہ ہوں یا کوئی اور بات کرے, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں رحمان کہ دیکھیں جو ان کی کردار کشی کے حوالے سے ہوا, میں یا میرے جیسے اور سیاسی کارکن کسی طور پر بھی اس کو پسند نہیں کریں گے. اور یہ جو ایک کام کیا گیا ہے یہ کسی طور پر بھی حکومت کے اثر رسوخ کے بغیر. میرے پاس میاں صاحب ذرا ٹائم کم ہے, ویری کوئکلی میں ڈاکٹر صاحبہ کی بھی ٹیک لے لوں. ڈاکٹر صاحبہ کی حکومت نے مجھے آخری بات, میاں صاحب ایک سیکنڈ میں یہ کہوں گا کہ پی ایم صاحب کا جو وطیرہ ہے اب تک کا جو ان کا عمل ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے نہ میڈیا کو چھوڑا, نہ عدلیہ کو آج چھوڑ رہے ہیں, نہ انہوں نے نیب کو چھوڑا, اور نہ ہی دیگر اداروں میں بیٹھے لوگوں کے متعلق بھی جو خواہشات کیا نیا محاذ کھول لیا ہے حکومت نے. اداروں کے ساتھ ساتھ عوام کا بہت برا حال ہے, وہ تو انہوں نے کر دیا. رحمان, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے, ریفارمز لانے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے ہی پاکستان کے عوام نے دو خاندانوں کی موروثی سیاست سے لا تعلقی کر کے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا اور ان کو اس قابل سمجھا کہ وہ آئیں اور پاکستان کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. اب نہیں, اس کا مطلب ہے آپ بھی پھر ووٹ چوری کر کے ہم نے بنے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ بھی ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کا مینڈیٹ بھی جعلی ہے, کیونکہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں. آپ کو یہ نہیں زیب دیتا جن حلقوں میں آپ جیت جائیں وہاں الیکشن ٹھیک ہوا ہے, جہاں سے آپ ہار گئے وہاں الیکشن خراب ہوا. میں ہوں رحمان اظہر, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.